Thank you. Hello, Teresia. Good evening. Hello, Mbak Fani. Good evening. Okay, how are you Good night. today? Great. Okay, I saw that it is still less than 5 people here, so maybe let's wait until we get like a quarter or half of them. All right? Okay, Miss. Hello everyone. Good evening, Miss Honey and my friends. Hola, Latifa. Good evening. So we Mhm. were being silent for a while because we were waiting for your friends. 5 to 10 minutes, hopefully. Yeah. Okay. Miss Honey, how about my homework? Yeah, your homework. I saw that already. That's really great. It's just that everyone needs to. Oh, did you listen to that? Uh, I can hear you. Is it any mistakes? Yeah, I checked to your homework already, and I think everyone just doing so great by doing it. But maybe later on, you need to like pay attention more so that you can do your homework more into the deadline. Okay. Okay. Because I Because still most, confused. yeah, majorly, you guys are doing it late, and only because I remind you again. So yeah, it Okay. is actually, yeah, I didn't do it on purpose. I mean, homework supposed to be my homework, not supposed to be mandatory. But what is the purpose of joining TOEFL class if you don't do the homework? Then
right? So yeah, I just want you to have more practice into the previous topic. Anyway, how was your night? How was your Ramadan? Is it good? Are you fasting today? Yes, sure. I'm fasting. How about you, Kak Hani? Yeah, me too. Alhamdulillah, I'm fasting. Okay. All right. I think we can start by now. Is it okay? Okay, Miss. Okay, good. So, good evening, everyone. Good evening, my students, my friends. So, our admin already remind
us about changing the name. So please change your name into TOEFL underscore your full name so that it would get me easier to recognize you and to call you sometimes. Also, how's everyone? Everything is good, Miss. Okay, everything is good. Great. Thank you. May I know why is it good? Alwan, may I know Because why is it good? because we have already done our fasting today. Great. Ah, yeah. So you're fasting and you already broke it. So what did you have for breakfasting? I have like soup. Yeah, Soup. and it was You made it. You made it your own. Yeah, You bought it. All right. So you can cook then. actually my mother did it for me. Okay, your mother cooked it for you. You're so lucky. Thank you. All right. I saw it's only like 4 of you who turned on your camera. So please, let me remind you again to turn on your camera so that we can talk face to face, and this would be more effective. So anyway, guys, do you know what we are going to discuss today? And what we did discuss for the last meeting? Anyone still remember? Our last meeting is about word classes and functions, Miss. Okay, word classes and functions. So every word that you see in English, it has its own classes and its function, right? Latifa, so what about our today's meeting? Can you guess? Yes, verb phrase, verb tense. All right, so we're supposed to discuss about a verb or verb phrases, but unfortunately, something is happening to our schedule so that we exchange the verb becoming the adjective or adjective phrases. So I hope you don't get disappointed by our topic today. This is quite exciting. Aku sebenarnya agak bingung karena this seems a lot ya, topik ini terlihat banyak dan merepotkan gitu. But let me have my own way to explain this to you so that you will find it interesting, amusing, so that it will get you easier to when you fill out the TOEFL questions. All right. So before we start, anyone have ever been taking any TOEFL test, the real one, the real TOEFL test lately? Ada yang mungkin dalam waktu dekat udah gitu ya, udah ngambil TOEFL test? Atau anyone want to share, sebenarnya penting nggak sih ngambil TOEFL, terus kayak untuk apa gitu? Apa kayak gabut doang, terus udahlah tes TOEFL aja gitu, daripada nggak ngapa-ngapain gitu? Atau gimana? Anyone has any ideas? Karena I totally forgot to ask you these questions in our first meeting. I don't know if I did, but I don't think I do. So let me ask you this today. Tapi mumpung kita masih di meeting 4 nih gitu. Kalau tahu-tahu teman-teman di sini nggak tahu what is the functions of TOEFL, kenapa kita harus ngambil dan lain sebagainya, it's gonna be less motivated for you to joining this class. So, any ideas? I would love to hear some. Atau di sini belum pernah semua? Oke, Belum boleh. pernah. Belum pernah, Latifa. Alright, no problem. So this question is not for you then. Untuk yang udah pernah, mungkin ada. Can you please raise your hand? Give me any sign that you already did the test. No, I don't see anyone. So, belum pernah semua? Pernah tahun Pernah. lalu. Oke, tahun lalu. Still close then.
Siti Nur Aisyah Mansur, can you please share your experience kenapa kok ngambil TOEFL? Because kalau kita ngomongin soal English proficiency test atau cara biar kita tahu level bahasa Inggris kita itu semana gitu ya, itu banyak banget tesnya ada. Nggak cuma ada TOEFL gitu, tapi ada TOEFL sendiri juga dibagi menjadi beberapa ya. Ada ITP, ada IBT, terus juga ada IELTS, terus ada TOEIC, terus dan lain-lain. So, can you tell me, Siti Nur Aisyah, why did you have TOEFL? Pertama itu karena curiosity ya, karena penasaran. Nah, TOEFL Okay. itu seperti apa bentuk soalnya. Kemudian yang kedua itu karena ada keinginan untuk melanjutkan studi. Nah, salah satu syaratnya harus mempunyai sertifikat TOEFL. Oke, di mana studinya? Eh, Mau lanjut di mana? Kalau yang di abroad kan lebih besar lagi ya untuk poinnya yang harus dicapai. Tapi Rencananya abroadnya ini udah tahu belum maksudnya negaranya mana? belum sih. Hmm, Cuma coba-coba aja kan. oke. Itu juga pertama, kalaupun nggak bisa di luar negeri ya di dalam negeri juga begitu. Di daerah saya saja itu untuk melanjutkan S2 harus punya sertifikat TOEFL. Apapun Oke. jurusannya. Ya. Walaupun itu dalam negeri ataupun luar negeri ya. Ya, walaupun bukan lulusan bahasa Inggris harus punya itu sertifikat TOEFL untuk Alright. melanjutkan ke S2. Ya, good. So, berguna nggak berguna atau tahu nggak tahu kita mau kemana, TOEFL itu pasti nggak bakalan kebuang harusnya gitu ya. Banyak Gitu, ya Nur Aisyah. ada Oke, peluang untuk tapi guru kalau punya sertifikat TOEFL. ya, but my suggestions is karena ini terjadi di beberapa ini ya, di beberapa kasus orang-orang yang pernah cerita sama aku, because I'm teaching a freelancing English teachers kerja sama Scooters, if you know. So I teach some of the lessons there gitu, dan kadang siswa atau peserta didik yang pengen lanjut kuliah gitu ya, either S2 atau S3 atau bahkan S1 gitu, sometimes they don't really read carefully about the regulations, the rules and regulations of the target universities atau target countries gitu. Nah, itu seperti yang Nur Aisyah bilang barusan ya, when I ask her, dia masih belum bisa memutuskan gitu negaranya di mana. But really better for all of you ketika mau benar-benar melanjutkan studi, you read carefully. Pertama tahu dulu negaranya di mana, terus syarat persyaratannya dijelasin dulu gitu. Because once in a lifetime aku pernah dapat scholarships di Sweden gitu, dan pede banget udah punya ini TOEFL gitu ya, sertifikat TOEFL, tapi ternyata itu nggak kepake gitu. Ternyata di Sweden itu they don't care about our English because they have their official language. Mereka punya bahasa official sendiri gitu, dan itu bukan bahasa Inggris. But because you are international students, maka keduanya dibutuhkan gitu. So English proficiency test-nya juga dibutuhkan gitu, sama target bahasa di negara tersebut juga kita harus bisa gitu. For example, di Turki atau di Jerman atau di Belanda, pokoknya negara-negara yang posisi bahasa Inggrisnya itu not as their national language atau international language gitu. Maka sebenarnya TOEFL itu bukan pertimbangan pertama gitu ya. So, aku khawatir jangan sampai nanti semua peserta TOEFL di sini mengambil tes TOEFL di kemudian hari dengan tidak memiliki alasan yang jelas gitu. So it is really good if you know why you are doing something gitu, including TOEFL test gitu ya. So this is like our short brainstorming. Atau di sini ada yang pernah punya tes TOEFL dan betul-betul kepake untuk menunjang event atau scholarships atau kuliah atau kerja atau anything? Pernah nggak? Kalau TOEIC itu, Sorry, Waldiansyah? kalau TOEFL belum ada, kalau TOEIC udah pernah. Oke, TOEIC udah pernah. And do you use it? Ya, untuk Oke, can you tell me your first journey? Kenapa kok ambil TOEIC dan lain sebagainya? karena TOEIC itu graduation requirement biasanya itu untuk kelulusan waktu itu. Oke, di mana? Kamu di mana dulu sekolahnya? Di SMK dulu, Miss.
Iya, great. So ini kuncinya ya, TOEIC itu biasanya yang membedakan TOEIC sama TOEFL, TOEFL itu lebih general. Kalau TOEIC itu biasanya dikhususkan untuk vocational. Ya, vocational high school atau di jurusan-jurusan yang misalnya nih kita kerja, soalnya ini pernah ada cerita dari one of my students, dia kerja di Jepang, memang dia jurusannya otomotif-otomotif gitu ya, maksudnya it has nothing to do with general English gitu, makanya dia nggak mengambil TOEFL tapi dia mengambil TOEIC gitu. Mhm. TOEIC, TOEIC, right? Yeah. All right then. Before we start, anyone has questions? Anyone wants to raise questions about anything? Sebelum aku mulai masuk ke materi, ada yang mau tanya nggak about anything? Please, if you have any. Okay, enggak ya? Okay, right. So our topic today is about adjective and adjective phrases. Anyone wants to tell me what is adjective and adjective phrases? What makes them different? Kenapa aku harus membuat judul ini menjadi berbeda? Teresia, maybe you want to answer? Kenapa menurut kamu dia berbeda hanya gara-gara ada phrasesnya? Any ideas? You're still muted. You are still muted, your microphone. Sorry, Miss. Adjectives, just a word, Okay. and adjective phrases is kalimat. Okay, adjective phrases is kalimat. This is almost perfect. Your answer is good but almost perfect. Adjective itu adalah satu kata gitu ya, betul. Adjective phrases is not kalimat karena kalimat itu sentence ya. Hmm. Ya, Oh. phrases di bahasa adalah frasa. Biasanya lebih dari satu kata. Bisa dua kata atau lebih. Ya, tapi kalau sampai satu kalimat, ya dia mungkin adjective aja dong. Dia pasti ada subjek, ada verb, dan lain sebagainya. Alright. Now let's Okay, thank you, Miss. Yes. So this is our class agreement. I think we could skim to this. Yeah. And this is the schedule. All right. Okay, so today's agenda, I would like to talk about 4 things. The first one is basic concept of adjective. Number 2 is the positions of adjective. Jadi, adjective ini punya beberapa posisi di dalam sebuah kalimat. Nah, di mana aja dia? Gitu. Lalu yang ketiga adalah comparative adjective atau perbandingan gitu. Lalu yang terakhir adalah during questions as usual. Alright, so this, I think I'm gonna need some help. Julie, are you there? Yeah. Okay, would you like to help me reading this, Julie? Oh, thank you. Adjectives. Sorry. Adjectives are one of the 4 major word classes, along with nouns, verbs, and adverbs. Examples of adjectives are big, small, blue, old, rich, and nice. They give us more information about people, animals, or things represented by nouns and pronouns. That is a big house. Look at a gray horse. Some ducks have long tails, and she is tall. Thank you. Okay, now I would like to ask every one of you to give me one keyword in these explanations. Okay, Chris, you go first. What is your Yes. What's the question? Sorry. Can you find me one keyword in this explanation? One keyword. Yes. Okay. I think one of the keyword is information. Alright, yes, correct. So, fungsinya adjektif itu tentang informasi gitu ya, Chris, dan yang lain. Yeah. Jadi kalau selama dia nggak memberi informasi, maka fungsi adjektifnya ini gagal gitu. Dia jadi nggak berfungsi, dia gagal, berarti dia mendingan dihapus saja gitu, karena dia nggak ada gunanya. Ketika ada adjektif di sebuah kalimat, maka harusnya informasi itu tersampaikan. Nah, sekarang pertanyaannya, what kind of information? Siti? What do you think the informations that adjective trying to tell?
informasi apa yang adjektif itu harus sampaikan? Terkait ciri-ciri suatu benda atau Oke, ciri-ciri karakteristik dari terkait ciri-ciri suatu benda. Oke, what else, Latifah? Okay, information about people. Oke, information about people. Okay, shape, animals, etc. Oke, shape, animal, and etc. So, aku coba tarik kesimpulan ya. Yang pertama tadi tentang ciri-ciri, terus tentang orang, terus tentang shape, and whatsoever ini tadi. Nah, kira-kira apa yang sama dari yang disebutkan oleh teman-teman tadi? The context, I think. Context. Is it? I believe so, yeah. Okay, so Explaining the information. context of the noun, like we Okay. want this noun to be perceived by the reader or by the listener, then we have to know, like, for example, there's a big house. We want to talk about the house, but what is the characteristic of the house? Now we talk about the big, which is we talk about the size as the context of the house. Or if we say there's a red house, so it means that we are talking about the color as the context of the noun that we are talking about. So that's my Yeah, understanding correct. of this. Yes, Chris, that is perfect. Okay, so keywordnya adalah informations. Nah, tentang apa? Tentang noun, gitu ya. Jadi tugasnya adjektif ini menyampaikan informasi tentang noun gitu. Informasi yang seperti apa? Seperti kontekstual tadi yang Chris kasih tahu ya. Jadi tergantung dia mau kasih tahu informasinya tentang apa. Apakah tentang size, apakah tentang opinion, ataukah tentang color, atau tentang description gitu, dan seterusnya. Oke, sampai sini, is it clear? Can we go for the next slide? Yes. Yes, okay, good. Okay. So, this is the positions of adjectives. Aku sengaja enggak tulisin mana posisinya aja, tapi I give you the examples of the sentence directly. So, let's talk about it. Yang pertama, Jasmine is a careful girl. So, which one do you think is the adjective? Careful. Sorry? Careful. Careful, okay, good. So, Jasmine is the careful girl. Nah, berarti kira-kira di type 1 ini atau di jenis yang pertama ini posisi adjektifnya gimana? Before noun. Before noun, ya. Sebelum noun. Apa sih noun? Noun adalah kata benda ya. Nggak cuma yang benda aja, but when it talks about a human, people, terus sesuatu selain adjektif dan verb, maka dia bisa kita sebut sebagai noun ya. Oke, Jasmine is a careful girl. Berarti posisi pertama dia harus diletakkan di sebelum noun. Oke, let's talk about the second one. The book is heavy. So, which one is the adjective? Heavy. Heavy. So, Heavy. kira-kira tipe apa ini kalau heavy adalah adjektifnya? Kalau tadi kan yang pertama posisi dia di sebelum noun ya. Kalau di yang kedua ini kira-kira gimana? After verb. After verb. After verb, yes, perfect. So, ya posisi yang kedua adalah adjektifnya harus diletakkan atau terletak setelah verb. Nah, verbnya ini biasanya various ya, atau banyak sekali jenisnya. Kalau di sini kan verbnya adalah is. Nah, kita sebut is itu bisa jadi to be atau linking verb. Oke, di sini I hope you guys familiar with linking verb. Jadi namanya aja linking. Linking itu sesuatu yang ngeling gitu ya, sesuatu yang menghubungkan gitu, menghubungkan dia menjadi verb yang fungsinya menghubungkan antara apa? Ya antara subjek dan objek atau predikat atau noun gitu dan seterusnya. Nah, di yang kedua ini heavy ini terletak setelah verb. Alright, sampai sini ada yang mau ditanyain? I hope it's clear. Let's go for number 3. He feels great. Which one is the adjective? Great. Great, okay. Kira-kira berarti ini gimana ya posisinya? Yeah, what is the function? Sorry? What is the function here? What is the function?
Great. Yeah. As an adverb or It's what? adjective, of course. Fungsinya kan, fungsinya great apa gitu? Ya, ya. Ya, Iya, ketika fungsinya itu great. adjektif, tapi Mm-mm. sebagai Fungsinya great adalah, Nah. sorry, great di sini adalah adjective. Nah, fungsinya tadi memberikan informasi tentang apa? Tentang noun gitu. Nah, sekarang kita lihat great ini kira-kira mendeskripsikan siapa? Siapa yang great? she. She ya, she yang merasa luar biasa great itu adalah si she-nya gitu. Nah, tapi apanya nih yang great? Yang feelingnya. Feels. Feelingnya gitu ya. Nah, berarti ini masih mirip sama yang kedua tadi ya. Kalau di yang kedua kan dia verbnya adalah to be atau is. Di yang ketiga ini verbnya adalah Feels. feels. Alright, good. Let's go for number 4. The good must be put in the right, the bad you may throw. Berarti yang mana adjektifnya? Right. A good. Good. Good and Good and bad. bad. Okay, one by one. Good. The good is what is bukan noun ini ya, noun kayaknya. Oke, the good noun. Berarti kita nggak ngomongin itu. Yang mana adjektifnya? Which one Right. you think the Right. right? Good Good. The good and ini bad. adjektif sebenarnya. Benar sih, Oke, ada kebaikan. lagi? Oh iya, nah. Ya. Ada lagi? Right, adjective. Terus, ya itu. Right, adjective. Latifah, do you have any other answer? I think it's right. Oke, it's right. Ada yang jawab kayak Latifah? Siti? Right, ya, sama. Oke, right, sama ya. Ada yang jawab the good tadi siapa? Is it you? Yuli. The good itu noun kayaknya. Oke, the good noun. What about you, Chris? Yang mana nih adjektifnya? Ini Miss Sebenarnya- Hanifah tricky nih. Sebenarnya good itu adjektif, cuma fungsinya di sini sebagai Ya, subjek. kita cewek ya. I think the bad I one, think Kak. in this context, the adjective is right. Right. Oke. Oke, ada yang lain selain right dan the good? Ada yang mungkin punya jawaban lain? I have my own opinion. Oke, Kak. what is it? Yes, please. The bad you, gitu. By the way, who is talking? Kok nggak muncul di aku ya profilnya? I'm Sorry? Awan. Oh, Alwan. Okay, Alwan. I don't see your face. Yeah, now I see it. So, Alwan tebaknya the bad gitu ya. Jadi ada the good, ada right, ada the bad. Oke. Jawaban yang betul adalah jeng-jeng gitu ya. Jawaban yang betul adalah the good. Nah, kalau the good betul berarti the bad juga betul ya, karena mereka berdua sama. Nah, ini posisi yang seperti apa? Biasanya ini itu adjektif yang muncul tanpa noun. Ya, ini ada sifat yang keempat. Dia biasanya posisinya adalah tanpa noun. Coba kamu lihat mana nounnya? Nggak ada ya? Nggak ada noun di sini. So the girl must be put in the right. Nah, right itu apa? Right itu adverb. Position. Adverb of Oh. place ya. Jadi dia ngasih tahu arahnya gitu atau directionnya di mana. Jadi yang bagus-bagus kamu taruh di kanan ya, yang jelek buang aja gitu. In bahasa ya. So, of course, adjektifnya adalah the good, dan the bad. So, you need to remember ini. You know what? I would like to share to you bahwa nggak semua materi di bahasa Inggris itu aku belajarnya based on their theory. Kayak, okay, one by one, verb adalah A, B, C, D, dan sebagainya. Nggak, kadang I learn it by examples. So, you just need to remember the examples of the sentence. Nanti bisa dianalisa lagi gitu. Kadang kita nggak harus ingat 2 tambah 2 itu caranya harus gini loh, misalnya gitu. We just need to remember bahwa 4 itu juga bisa berasal dari 3 plus 1, 2 plus 2, 4 plus 0, something like that. Jadi ini adalah variasi belajar gitu ya. Kalau kemarin kita belajarnya materi-materi dulu, sekarang kita balik coba kalau dari examples, kalian bingung apa enggak? Right. Okay. So, number 5, they met the group of excited people.
So which one do you think the adjective is? Excited. Excited. Okay, ada yang punya tebakan lain? Group. Group. What about Group, oke. Group dan excited sudah masuk nominasi. Ada yang lain? after preposisi seharusnya noun ya, followed by noun. Ini preposisinya kan of, berarti excited ini sebagai apa? Aduh, Oke. Jadi tebakan kamu apa, Siti? Group atau yang mana? harusnya sih excited, tapi lihat posisinya saya pilih ke grup. Gimana tuh? Oke. Ada yang lain? Teresia? Alwan? Tadi kamu munculnya belakangan, Alwan, tapi kamu benar. Coba sekarang kamu jawab. Sorry, Teresia. I think you say something. Excited. I think excited. Okay, excited. What about you, Alwan? Excited. Yes. Excited juga. Yeah. What about you, Chris? Yeah, I will go with the crowd. Excited. Oke, dia tipe yang ini ya, ngikut yang banyak lah gitu. Biar nggak disalahin ya, Chris. Nanti Oke, ada biar nggak dikeluarin dari geng dia. Oke, betul. Jawabannya adalah excited. But does anyone have reasons? Kenapa kok excited? Adjektifnya. I think because it meant to describe the condition of the people. Okay, yes. Mhm. So this is The group of describing people, sorry, the group of people. group of people. Yes, correct. So they met the group of excited people. Jadi kalau ada dua kelompok orang, yang pertama adalah excited people dan yang pertama adalah non-excited people atau yang bored people gitu ya. Berarti yang dipilih adalah yang excited people, bukan yang people biasa nggak ada excitednya ya. So gampangannya logikanya seperti itu. So excited adalah adjektifnya. Alright, the last one, the end of the movie was not really surprising. Which one is the Surprising. adjective? surprising. Surprising. Okay. Any reason? Kayaknya sama semua ini yang terakhir. Sama kayak yang tadi ya. Surprising. Ya, Okay. surprising. Apa alasannya tapi? Surprising. Karena di Motivasi. sini kan sudah ada adverb. Adverb itu biasanya menjelaskan adjektif atau verb. Nah, jadi itu apa namanya? Word ordernya udah benar, ini ada adverb, kemudian ada adjektif. Adverb menjelaskan adjektif gitu. Itu sih analisa saya. This is very good explanations. Tapi gampangannya ya teman-teman untuk yang dari nomor ini nih, dari nomor 4, ya nggak sih? Oh 5 dan 6. Aku biasanya kalau di soal TOEFL ditebakin yang mana ya, yang adjektif, aku akan fokus ke, karena kan kita nggak mungkin cari yang kayak gini ya. Careful, heavy ini kan udah gampang artinya. Kita tahu kalau dia adjektif. Tapi kalau di kalimat-kalimat yang susah seperti ini dan dia punya imbuhan gitu ya, punya imbuhan, biasanya aku pilihnya pasti antara dua. Either yang ada id-nya atau yang ada ing-nya. Biasanya dia aja gitu, kayak di sini they met the group of excited people, maka iya kayaknya dia adjektif deh gitu. Terus yang di terakhir juga the end of the movie was not really surprising for me. Okay, good job. Nah, tapi ada yang special case nih, teman-teman. Nah, special case-nya adalah jika beberapa adjektif muncul dalam sebuah kalimat, ini yang tadi disebut adjective phrase ya. Ingatlah urutannya begini. Ada determiner, opinion, size, age, shape, color, origin, purpose, dan kata benda. Jadi kalau yang belum tahu apa itu determiner, ada the, an, some, and etc. Terus di opinion itu, opinion artinya pendapat ya, berarti adjektif yang konteksnya, kata Chris tadi, konteksnya tentang pendapat, beautiful, rich, diligent, dan seterusnya. Terus size ada big, small, long, and etc. Terus ada age, young, old, dan lain-lain. Terus ada shape, round, fat, thin, color, white, yellow, red, origin itu
country, bisa dibilang country atau national citizen gitu ya. Apakah kita Indonesia atau Indonesian, Italy atau Italiano ya, Spain atau Spanish, India atau Indian gitu dan seterusnya. Terus ada purpose itu semacam tujuan atau goalnya apa gitu, apakah mau main tenis misalnya atau pergi ke sekolah atau bekerja dan seterusnya. Baru yang terakhir itu noun-nya gitu, kata benda. Oke, ini gimana ngapalinnya ya? I don't think I have any good advice for this unless you remember a sentence gitu ya. Jadi mungkin yang bisa aku kasih tipsnya adalah you need to remember one sentence yang mengandung semua ini sehingga you can analyze it later, do the analysis. Atau bisa juga nih Pakai kalau akronim misalnya boleh. mau diingat depannya gitu ya. Ya, akronim. Biasanya itu, Miss. OCSCOM. Yeah, you need to find the unique way to remember something. Lihat ini DOSASCOP. Biasanya caranya dosanya si polisi. Nah, DOSA dosa, S-nya COP kan polisi ya, cop. Nah, gitu. Jadi dosanya si polisi. Gitu. So you can remember that, and then yang terakhir adalah noun-nya atau kata bendanya. Kak, may Nah, I add something, Kak? Excuse me. Sorry? May I add something? Yeah, sure. What is it? Okay, I have my own acronym, something OSACONMA. Ma, it's material, but in this adjective in order, there's no material. For example, leather, plastic, etc. How about it? Material posisinya ada di mana, Latifah? Before noun. Oh, terakhir ya, berarti di sini ya. Sebelum purpose, Before Miss. or after purpose, I don't know. Sebelum. Oh, sebelum purpose. Okay, so origin, material, and then purpose. Material. Yeah, material and then purpose. Oh, okay. Yeah, no. I'm asking you, is it? Yes. Before But- purpose. Before purpose. Okay, yeah. It's okay then. But I think aku dapat teori ini dari buku ya, so maybe I can give you the picture later on. Tapi kalau Latifah tadi bilang, oh dia ternyata udah punya hafalan nih, ada material tambah satu gitu ya, maybe you can add that later on. Oke, sebelum aku kasih ininya nanti mungkin aku bisa tambahin juga ya. So, material itu termasuk apa? Kayak plastic, leather, gitu. Yes. Stainless steel, stainless. Okay. Yeah. Okay then. Okay, ini this is I got from Ruang Guru. So when we talk about comparative degree, ya, aku biasanya sebutnya comparative degree. Aku nggak pernah inget-inget si positive degree ini. Ternyata dia sekarang sebutannya positive degree ya. Jadi dibagi jadi 3. Teman-teman ada positive degree, comparative, dan superlative. Gampang ya, comparative itu berasal dari kata compare, yang mana dia pasti fungsinya untuk membandingkan. Sedangkan ada kata super di superlatif, berarti dia akan ngomongin yang paling gitu ya. Terus di positive degree, karena dia sesuatu yang positif, berarti either itu satu aja yang dibandingin atau 2 hal tapi setara. Karena dia positif kan, kalau si komparatif ini, gimana sih, what do you feel when you're being compared? Ketika kalian dibandingin pasti gak enak gitu ya. So, di yang tengah ini cara inget-ingetnya kayak gitu. Kata dasarnya adalah compare, maka ini sesuatu yang negatif, yaitu dia akan ngomongin ini lebih atau kurang gitu ya. Aku lebih cantik atau aku kurang cantik daripada gitu, pasti ada perbandingannya. Tapi kalau yang positif ini, dia biasanya entah itu membandingkan diri sendiri, misalnya I'm beautiful, so you talk about yourself, satu doang gitu, I'm beautiful, I don't do comparisons. Atau you can say I'm as beautiful as Siti, misalnya gitu. Oke? I think you can read this later on, and then we can go for the next one. Ini positive degree, biasanya ada 2 pola, ya. Yang pertama, nada is as beautiful as Clara, atau nada sebagai subjek, terus is sebagai to be, atau linking verb, ya. Terus
as adjective as gitu. Nah, beautiful ini bisa diganti dengan adjective-adjective yang lain gitu ya. Terus si Clara adalah subjek yang kedua gitu. Lalu ada pola yang kedua, Nana speaks as calmly as J does. Atau ini ada subjek, verbs, terus as, adverb as, terus subjek yang kedua dan verbnya lagi. Ya. Jadi nggak melulu kadang yang dibandinginya itu si adjektif ya bisa juga pakai adverb gitu. Tapi karena hari ini kita ngomongin tentang adjective, so I think this is better if we focus on adjective only. Oke, nah ini ada comparative degree. You can see ada you are prettier than her, his drawing is better than mine. Jadi pakai apa namanya? Pakai perbandingan ya. Jadi kamu lebih cantik daripada dia, terus gambarmu lebih baik daripada gambarku gitu. Ini pola yang kedua, J runs faster than Nana does. Jadi masalah bentuk aja ya, tapi sifatnya comparative degree ini selalu membandingkan. Cuman caranya aja berbeda-beda gitu. So, nggak melulu kayak you are prettier than her. Itu biasanya polanya terlalu klasik, tapi ini yang sering keluar ya. Tapi ini juga betul, J runs faster than Nana does. Terus, chocolate is more delicious than strawberry. Terus Nana speaks more calmly than Jay does. Oke, terus di superlatif ini biasanya ngomongin yang super-super atau yang paling-paling gitu ya. So you are the prettiest girl. Ini versi simpelnya, kalau mau ditambahin you can say in the classroom atau in the family gitu dan lain-lain. His drawing is the best. Jay runs the fastest of all the runners. Atau chocolate is the most delicious flavor. Jadi biasanya dia nggak ada perbandingannya lagi ya, karena udah ngomongin yang paling-paling-paling. Alright, sampai di sini ada yang mau ditanyain? Do you have any questions before we go to the next slide? Alright, no. So next kita akan ngomongin tentang syllable. Do you know what syllable is? Anyone? It means suku kata kah, Miss? Ya, so in bahasa it means suku kata. Udah tahu belum gimana cara ngitung suku kata? Soalnya ini bisa dihitung ya. If you cannot count the syllables, maka ini akan menjadi challenge tersendiri gitu. Kalau dulu, I remember my teacher teach me, syllable itu biasanya yang pertama, satu syllable adalah satu bacaan yang keluar dari mulut. Misalnya cheap, itu kan sekali ya. Tapi kalau cheaper, maka itu dua kali. Gitu. The cheapest. Kalian nggak bisa ngomong cheapest dalam satu syllable aja, tapi you can say cheapest in two syllable. Cheapest. Kayak gitu. Oke? So, ini adalah adjective dengan satu syllable atau satu suku kata. Ini kata dasarnya ya, cheap, large, short, big, fat. Ketika di comparative degree, dia hanya tinggal ditambah ER, jadi cheaper, larger, shorter, bigger, and fatter. Terus di superlatif atau paling-paling-paling, dia menjadi the cheapest, termurah gitu ya, atau the largest, terluas atau terbesar gitu. The shortest, terpendek, the biggest, terbesar, atau the fattest, tergemuk gitu ya. Nah, yang dua syllable, simple, clever, easy, famous, gently, boring, kayak gitu. Di comparative degree dia pakai simpler, terus clever bisa pakai cleverer, easy bisa pakai easier, famous bisa pakai more famous, gently pakai more gently, boring more boring. Sebenarnya cara aku menghafal kalau di tentang syllable ini, I always think kalau yang pakai ER atau EST adalah yang satu syllable saja. Di dua syllable itu kebanyakan 90% itu
selalu udah pakai penambahan more atau most atau the most ya, more atau the most. Tapi kenapa dia ER? Ini bisa jadi opsi, teman-teman. Jadi kalau kalian bilang more simple atau more happy misalnya, boleh juga. Ya, jadi bentuk formalnya dua, boleh bilang more simple atau simpler. Gitu. Tapi jangan bilang more simpler ya, karena itu it's gonna be too much. You use all the rules gitu. Clever, karena I don't think that I listen clever ever. Have you? Clever ini termasuk enggak common gitu. It's not common. I don't think people use cleverer. People mostly use more clever. She's more clever than her, misalnya, atau she's more clever than you. Easier ini masih sering, terus happy jadi happier masih sering ya, tapi more happy juga boleh. Oke, kalau yang 3 atau lebih, 3 syllable atau lebih udah jelas ya, tinggal ditambahin more. Kalau di comparative atau di superlative ditambahin the most. So expensive jadi more expensive, terus jadi the most expensive. And then interesting, more interesting, the most interesting. All right. Do you have any questions before we go to practice? Yeah, Miss, I have a little. Please, please. Azru. All right. Oh ya, Miss, in Indonesia ya, Yeah, it's okay. kalau di soal TOEFL itu kan, menurut kamus yang ada di Oxford itu kan untuk clever, itu bisa kita gunakan more clever atau cleverer. Mhm. Jadi dominan muncul soal di TOEFL itu yang lebih formal itu yang cleverer atau more clever gitu. Okay, this is really good questions. Mhm. Itu aja pertanyaannya. Okay, thank you so much Azru. Anyone atau Siti mungkin ketemu soal ini tahun lalu atau yang lain? No? Okay, the answer is gonna be from me, Azru. Yes. Siapa tuh yang mau ngomong? I think someone say something. Next time, never mind. Itu apa namanya yang berpengaruh tidak untuk ending soundnya ada perubahan atau tidak? Karena kata apa ya itu yang saya dapat yang ada bunyi, kalau nggak salah sih yang bunyi zet gitu yang berdesis itu, ya penambahannya beda. Saya lupa. Ya kata apa ya Yeah, kemarin? I'm thinking about it too. Apa? Ada yang tahu apa yang Siti bicarakan? Kayak apa ya ini di sini? Saya lupa itu katanya. I Iya, think I know her context, but I don't think that it is in this context, if you know what I mean. Jadi yang kalau misalnya ada sebuah kata yang kita bisa cek tenggorokannya kan dia getar apa enggak gitu. Tapi I don't think sama satu lagi itu apa kata yang vowel apa gimana sih? Vowel, konsonan, vowel, konsonan. Nah, itu kayaknya ada perubahannya, cuma saya lupa. Diftong atau gimana? Kayak gini. Atau fibrous? Kayak ini kan dangerous atau- tiga silabel ini apa? dangerous. Iya, Emang iya, tiga. itu. Ya, itu gimana tuh? Dangerous. Iya, pasti kan pakai more. Dia Iya, pakai itu yang atau pakai the most. ya. Dia nggak berubah, tinggal si kata adjective itu tidak berubah, hanya mendapatkan imbuhan more atau the most. Tapi aku kayaknya tahu apa yang Siti omongin, tapi aku nggak merasa itu ada hubungannya dengan topik kita sekarang gitu. Iya. So let me go back to Azru. Azru, as per my experience, aku share pengalaman pribadiku. Kalau ketemu cleverer, aku nggak pernah. Ya, either itu di written atau di spoken, aku nggak pernah dengar someone say cleverer. Tapi kalau untuk beberapa case kayak tadi easier, karena easy itu dia kan berakhiran y ya. Biasanya kata
yang 2 syllable tapi dia berakhiran Y, biasanya dia diganti jadi IE. Seperti happy jadi happier. Jadi Y-nya kebuang gitu, diganti ER, happier. Terus easy jadi easier. Gitu. Tapi hanya untuk 2 case itu aja. Kalau untuk case clever ini aku belum pernah denger gitu. Baik, Miss. Tapi Terima ini kasih yang infonya. tapi ini kan yang ngomong ruang guru ya, so I really hope that they got some they got some information about this later on. Maybe I can get this information from someone else too. Nanti kalau ada informasi tambahan terkait ini, I will as soon as possible get this to you. Oke? Dapat itu Miss di materi kan di sekolah saya di ini disuruh ngajar bahasa Inggris juga sebenarnya bukan ini kan. Jadi ada ketemu di kelas 8 materi itu. Apa? Yang Apa saya yang bilang tadi yang pakai ending-ending yang berdesis, yang vokal, konsonan vokal itu. Tapi saya lupa katanya itu apa ya kemarin. Ya, it's okay. I think you need to take a look on the context as well ya, Siti. Coba nanti dilihat itu ada di bab apa gitu. Karena kalau di bab syllable, I don't think it's like that much complicated. Menurut aku si syllable ini kemutusan apakah dia ditambahin ER atau dia pakai more atau most itu nggak terlalu kompleks gitu ya. So I kinda know what you're talking about. Aku tahu gitu apa yang kamu ngomongin, but I think itu in terms of phonics gitu ya, ke pronunciation, phonics kayak gitu-gitu. Oke, I think we can go. Now let's play a game. Karena ada A sampai Z itu 26 ya kalau nggak salah. So we need to get everyone playing, including team. Biar nggak jadi tim aja, mereka harus dites juga. So, anyone wants to go first? Dari A sampai Z? Sebutkan alfabet sebutkan adjektif yang start dari huruf-huruf ini. Angry. Okay, angry. Everyone agree? Awesome. Angry, awesome. Let me write. Aduh, aku udah lama nggak nulis, ya Allah jelek banget. Oke, angry. Kayaknya sangat ini ya, sangat mengganggu. Oke, A. Big aja gitu. Kita coba chat di sini aja ya. Ada angry, amazing. Oke, good. What about B? Big boleh. Big boleh. Big. Oke. Oke, Blue. boring. Big, boring, beautiful. Okay, good. Blue. Brave, bright. Okay, I Blue. like this. Sorry? Bad. Apa tadi? Kayaknya tadi ada yang ngomong deh. Iya ada. Azru mungkin. Azru, is it you? What did you say? Silent word maybe yes, said Miss Mansur. Oke, Melissia bilang blue. Di sini ada yang tahu apa itu blue? Blue itu color ya. Sedih nggak sih? Itu noun bukan? Iya, Noun. blue itu color. Dia bukan noun ya, dia adalah adjective. Nah, iya. artinya tapi 2 ya, bisa blue ke warna atau blue ke perasaan. I'm Iya. feeling blue. I'm feeling blue itu bukan Feeling. artinya kamu tiba-tiba biru atau gondongan gitu ya, bukan ya. When you say I'm feeling blue itu kayak kamu galau. Baby blue. Galau. Baby blues boleh juga. Okay, now let's go for C. Anyone? Cute. Cute. Cute, Titi, you are cute too. Thank you. Cool, charming. Aduh, aku jadi nggak enak nih semuanya ngedeskripsiin aku nih maksudnya. Okay, charming, cool, cute. What else? Cheap. Ya benar. Cheap. Childish. Childish mungkin ya? Okay, yes. Classy, childish, careful. Okay, lawannya careful, the opposite of careful. Do you know? Careless. Careless. Okay. Clumsy. Okay. Okay, and now for scene.
Ini hahaha maksudnya apa ya, Chris? Itu adjektif anu H nanti tuh hahaha. Okay, now let's go for D, Delta. Ada yang tahu? Start Diligent, from D. diligent, apa lagi? Diligent, diligent, Sedikitnya ini. deaf, okay. Die. Apa sih? Dry. Dry. All right. Can you give me one sentence of the adjective dry, Jelly? My clothes already sorry. I don't know how to give the example of adjective dry. Wait. The clothes I dry. Sorry. This is the kalau dry di sini jadi verb ya. I dry my Yeah. clothes. Yeah. Okay, the clothes is dry gitu aja. Okay, the clothes is dry. Yeah. Oh yeah, cool dry place. Okay, thank you. Actually, dry itu selain mendeskripsikan tentang kering, sama seperti di Indonesia ya, kalau misalnya, ayo main, nggak bisa lagi kanker gitu. Sama seperti dry. Dry itu juga bisa mengekspresikan that you are broke gitu, bahwa you don't have enough money. So you can say I'm so dry. Itu adalah kayak nggak punya duit gitu ya. This means thank you. store onions in a cool dry place. Okay, Azru. Okay, enough for dry. Enough for D. E. What about E? Enough. Enough. Okay. Eager tadi udah. Eager, excellent. Apa lagi? Okay, exhausted. Excited. Empty. Okay. Empty. Ada lagi? Excited. Energetic. Okay. Anyone knows what is the difference between exhausted and tired? And when to use one of them? Kapan harus pakai exhausted? Kapan harus pakai tired? Tired itu ya feeling capek gitu, capek. Ya itu ya antonimnya ya. Exhausted is very tired. Exhausted is when you are very tired. Sorry? Exhausted is when you are very tired. Okay, exhausted is when you're very tired. Exhausted is more than tired, kata Azru. Azru, kamu jangan curhat, Azru. Hidup tuh. Ada yang lain? Lelah dengan bebannya dia, mungkin dia lelah. Ada yang lain? Apa itu tired? Apa itu exhausted? Okay. If you don't have any more reasons, I can come up with the easy understanding. Exhausted dan tired itu bedanya adalah tired bisa diselesaikan dengan minum segelas air, but exhausted cannot. When you feel exhausted, you can drink, but after that you still feel that you are exhausted. Tapi tired, misalnya kamu habis lari gitu ya, terus aduh I'm so tired gitu, terus minum, habis itu biasa. Nah, berarti itu tired. Tapi kalau exhausted tuh ya sampai pahanya sakit, sampai kakinya sakit, tangannya sakit gitu, semuanya ya pokoknya lelah gitu. Okay, now let's go for F. Funny. Funny, okay. Funny is my grandmother, by the way. Years. Years, okay, good. Years, fair. Okay. Years. Okay, what about G? Great. Genius. Genius, okay. Apa sih? Gorgeous. Great. Green. Sorry? Green. 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 Can you? Hijau. Gentle. Okay, green, hijau, gentle. Okay, good. What about giant? Giant, yes. Tapi nggak dengan teman-temannya ya, Nobita gitu-gitu nggak bisa. Okay, H. Heavy. What is heavy? Humble. High. Okay, hi. High. Hi.
Okay, what is the difference between the building is so high sama I'm so high? I'm so high. You serious in asking this? Yes, 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 The I'm building, serious. the building is like I'm so high. Yes, I'm serious. Satunya tentang feeling, satunya tentang ya bangunannya, tentang Satu tentang ukuran size. Okay, great. So the first one, the building is so high, maka dia ngomongin soal size ya. Size-nya adalah tinggi gitu. So bangunan itu tinggi. But the second one, I'm so high, itu bisa jadi kayak the high di situ bisa jadi mabok, bisa jadi Jatuh bukan cinta di feeling nilai-nilai biasanya gitu ya. Bukan feeling biasanya gitu. Mungkin kalau feeling biasanya short, nah ini dia high lagi high gitu ya. Oke, by the way, when you say hi, jangan dibaca GH-nya ya, teman-teman. Jadi hi aja gitu. Hi. GH-nya nggak boleh dibaca ya, karena nggak boleh dibaca. Oke, what about the I? wah ini Interesting. interesting ya. Secure. Okay. Azru, insidious, insecure, interesting. Okay. Apa lagi ya? Ada lagi? Invisible, yes. Impatient, etiquette. Important. Yes. Important. All right. So let's go for J. What is J? Genius. Geni. Dulu pakai G ya. Jelas ya. No. Tahu aja jelas ya. Jelas. Joyful, jealous. Okay. Anything else? Baru dua nih, joyful. Juvenile. Bisa nggak juvenile? Jokingly. Do you think jokingly is an adjective? Adverb. Ada suffix li. Bukan. What do you think, Chris? Sorry? Jokingly. Dia ada ly-nya masa. Jokingly. Do you think jokingly I think is it's an adverb, no? So can you give me the examples of the sentence using jokingly? I don't know. Wow. It's very mundane, but it's very hard to make a sentence out of it. They're talking jokingly about serious manners, which is unacceptable. Yeah, they're talking jokingly, then it is more like adjective. More like adverb, yeah. Yeah, Jokingly. because it So it's not explains the verb rather than explaining the noun, I think. Yeah. So if you want to change that into adjective, how do you do it? Is it joke? Joking, no, joking. Plus Joke is a jarang. noun, no? Yeah, joke is a noun. Plus ing. Joking. What about joking? Ada joking. Saya baru. Yeah, I don't know. Ya, joking ada, semuanya ada joking, joke, Yeah. jokingly ada. Cuman apakah dia adjective gitu? Iya. Ya, ternyata none of them are adjective. Jadi either joking, joke, jokingly itu nggak ada yang adjective. Oke? Oke. Mungkin bukan joke-nya yang dijelasin ya, tapi funny-nya atau boring-nya Yeah. gitu. Okay. Juvenile, wow, jerk. 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 Jerk itu mungkin kalau di bahasa Indonesia kayak sialan Nyebelin. atau iya nyebelin gitu ya. I thought sialan is the softest, ternyata ada lagi ya nyebelin. Okay, right. I think let's end this. You can do the rest if you're interested. You can report that to the group later on. Now let's go to our questions. I hope we still have some time. Martha Thomas was an American educator who stood equal blah 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 rights for women. Teresia, what do you think is the answer? A, B, C, D, and Y. I think it's E.
You think it's Well educated. Equal. Well A, B, C? educated rights Oh, well for women. educated. Alright. A, So, apakah ada yang A, punya jawaban lain? A. Kamu dapat support dari Azru ya. Azru juga jawab A. Ada yang lain? Tajam sekali. B. Mentang-mentang namanya Latifah. B, saya B sih. Oke, bravo. Ada yang jawab C? C. C, oke. Ada yang jawab D? Don't follow me. Oke, ada yang jawab D, Delta? Nggak ada. Oke, yang jawab A dulu. Kenapa? Kenapa A? Hmm. Ini kan ini ya, tadi namanya itu komparatif ya, positif degree ya, Mbak. Oke. Martha Thomas kayaknya yang paling pas well educated, like for Oke, yang women. paling Oke. Thank you, Azru. Bagaimana dengan kamu bertanggung jawab, Azru? Kenapa jawab A? One word. Well educated, one word. Itu aja, Azru, alasan kamu. Oke, let's go for B. Apa alasannya yang jawab B? Saya. Mhm. Oke, sebab di sini ya dari kata apa perubahan kata education itu kan noun. Ketika bertemu dengan akhiran al itu berubah menjadi adjective. Nah, di sini kan setelahnya itu rights itu adalah noun. Jadi yang harus mengikutinya itu adalah adjective yang menjelaskan noun tadi. Jadi B. Oke. Chris, do you have any other reason? You answer B too, right? I did, yeah. It just feels right to me. I don't know, for a lot of things, I cannot analyze it by breaking down word per word, but All right. from Right. these four choices, equal educational rights is the correct combination to me. So it's not equal. So yeah. Anyway, I don't Okay. have any reason. Sorry. Yeah. Okay, great. So, yeah, the answer is bravo, B. Kenapa? Sesimpel lihat bentuknya ya. By the way, well educated ini dia familiar ketika di spoken. Ya, you can say, Kak, dia tuh orangnya well educated loh, gitu. Tapi I don't think that native usually say well educated. Biasanya dia mencari cara lain untuk menjelaskan si well educated ini. Tapi di spoken mungkin kita sering mendengar, tapi kalau di written, well educated is not a word. Ya, dia broken English jatuhnya. Oke, so dia nggak bisa dipakai, jelas dia salah bentuknya gitu ya. Nah, betul banget seperti yang dijelaskan Siti, tapi Siti kayaknya penjelasannya dia lebih keren dari aku ya. Tapi kalau aku sesimpel ya dia belakangnya imbuhannya adalah sorry, maka dia adalah adjective gitu. Yang missing ini kan adjective yang kita cari ya. Kalau educating of, I don't think ini juga adalah satu kata atau satu frasa yang ofisial gitu ya. Educationally udah jelas salah karena yang belakangnya ly pasti dia adalah adverb. Okay, questions number 2. The divorce rate is blah 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 in the US than in almost any country. Okay. A, B, C, D. Tertutup ini soalku. Oke, Azru udah jawab B. B. Aduh, Higher. mana nih aku baca the divorce rate is Ya, kenapa sih? ya, bravo higher. Ya. Is higher, no highest. Ya higher kan ada then ini ya, ini degree of comparison. Oke, ada yang punya jawaban lain? Latifah? Jadi dia harus pakai higher.
Alwan? Hire me in your company. Like hire. Hire. B ya, betul. Jawabannya adalah Bravo. Alasannya karena ada dia, Iya, karena betul. ada dan. Alright, let's go for questions number 3. Ini tugasnya adalah dropping atau changing gitu ya. Yang pasti ada satu yang salah gitu. Kalau misalnya salah pun benernya gimana? Atau dibuang atau diganti. At least 28 people get killed and more than 320. Okay, Ayu. B. Bravo. About B, yeah, I agree B. Killing ya harusnya noun ya di sini. Killed for three. Lain? Get killed. Yang lain? Killed. Harusnya killed. Double verb ya. F-E-D. Kalau- Ya, Ada yang lain? setuju B. Jawab Get A. killed. Gak ada ya? Oke, betul banget. Jawabannya adalah B. Bravo diganti jadi ED. Killed. Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Karena Ada- pasif. Iya, Karena double. pasif. Betul. Kalau killing dia kayak membunuh diri sendiri ya. Oh gitu ya, benar-benar. Dia berarti membunuh diri sendiri karena dia terbunuh. Dijelaskan ya. Itu yang Ya. masih sulit ya. Maaf misalnya baru connect nih pikirannya. Aduh, bebannya ini lelah dia. Kalau aku dari pagi ngajar soalnya Number sampai siang. 4, Antoine was a printer, bookseller, and politician French during the French Revolution. A, B, C, D? Ada ini yang ini bookseller and printer, bookseller, during the French Revolution. Oke, C. C. Di drop atau dibenerin, Ayu? Maksudnya dihapus aja Dibenerin, apa dibenerin? Kalau dibenerin jadi apa? jadi French politician. French politician. Oke, ada yang punya jawaban lain selain C? Sama-sama sih karena word Agree. ordernya ya adjective order. Oke, good. Adjective order ya. Ini masalah adjective order. Jadi noun sebetulnya adalah politician dan French ini masalah national tadi ya. Masalah dia apanya, apa politician, apakah Indonesian atau French atau Spanish gitu-gitu. Nah, by the way, this is unique printer. Aku tadi mikir, oh maksudnya dia ini printer, merek printer apa gimana? Oh enggak, ternyata orang yang melakukan pekerjaan itu pun disebut printer ya. Selain bendanya, dia juga bisa mendeskripsikan orangnya gitu. Orang atau benda. Penulis, bukan penulis. Exactly. Okay, the last one, the essence problem of ethics concerns knowledge and when they are combined and manipulated. A, A, B, C, D. A, A. essential, Oh, A. essential. Don't follow me ya. Harusnya essential. A, ya, I agree A. Kalau Azrul, kayak Sunda gitu ya. Because of name. Because I'm coming from Sundanese, miss. Like you. Oh my God. Pantesan dia E-nya kayak lagi support ini ya, support Persib gitu. Persib, miss. Wah. Oke, ada yang lain? A, B, C, D? Gak ada. Oke, yes, jawabannya adalah alpha dan betul dia diganti menjadi essential. Jadi ingat-ingat yang belakangnya AL gitu. Dia adalah adjective ya. Alright, so here we go for our homework today. Nah, kan ada PR, tapi ini sifatnya voluntarily ya. Bagi kalian yang ingin menambah skill, lebih belajar latihan, silahkan mengerjakan. Kalau enggak juga enggak apa-apa. So ini akan dilakukan di grup. Nanti setelah ini akan aku aktifkan fitur chatnya. So I want you to pay attention to this picture. Dan kalian harus membuat cerita gitu. Satu orang, satu kalimat aja. Jangan satu paragraf ya. Satu kalimat aja. Nah, terus yang mana yang adjektifnya? Apakah itu adjektif bias, adjektif aja, atau adjektif phrase, atau adjektif clause mungkin? Silahkan di bold di dalam chat nanti. Oke, is it understandable? Ini cerita pribadi apa cerita mengarang, miss? Pokoknya yang sesuai dengan gambar ini. Ini apa? Misalnya ternyata oh ada rumah pacarnya Azrul nih di mana gitu. Ya nggak apa-apa juga. Bahaya, miss.
apa-apa. Oke? Blacklist nanti. Oh, ini Terus-terus nanti boleh. dibuatkan jadi satu paragraf gitu. Jadi Jadi sambung menyambung. Jadi misalnya nanti kalimat pertamanya dari aku, nah silakan disambung ceritanya jadi gimana gitu. Oke? Is it understandable? kita harus tentukan topik dulu biar nyambung. Enggak, yang Topiknya menentukan itu topik gambar. adalah yang Topiknya pertama. gambar. Iya, misalnya topiknya rumah pacarnya Azru. Nah, ini udah. Kenapa saya sih? Jangan. Jangan nanti itu mengeksploitasi pacarnya Azru, jangan. Pokoknya yang berhubungan dengan gambar ini ya, boleh ngomongin tentang langitnya atau tentang gedungnya atau whatsoever, anything. Oke, nah topiknya ditentukan siapa ya? Siapa yang cepetan nulis nanti, dia akan memutuskan ceritanya nanti arahnya kemana gitu. Oke? Jadi be the first person kalau mau menentukan topiknya. Tapi kayaknya topik juga nanti bisa berubah di tengah-tengah. It's fine, I think. Oke, ada pertanyaan untuk ini. Maybe you can take a screenshot just in case you don't have to Ini open. Miss yang bold ini yang mana? Sentence yang mana? Bukan sentence tapi adjektifnya. Oh, adjektifnya yang di bold. Misalnya Jakarta is so beautiful. Nah, so beautiful-nya nanti di bold gitu. Oke? I think so. Time's up. Thank you so much. If you don't have any questions, please turn on your video, all of you, so that we can take a picture together. And kalau misalnya setelah kelas selesai ternyata aduh tiba-tiba ada pertanyaan gitu, tadi lupa gara-gara Azru nih jadi lupa gitu ya. Nah, boleh ya PC aku. Oke, Miss. Oke. Okay, yes. And don't forget to share the PowerPoint, Miss. Yeah, of course. Thank you so much for the reminder. Udah? Okay. Maybe Manda, would you like to help me counting? Okay, guys. I will count 1, 2, 3. Okay, already on cam. Okay, 1, 2, 3. Cheers. Okay, thank you, everyone. Okay, bye-bye. Good night and see you on Thursday. Bye. See you, Miss. Thank you. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Have a great day. Assalamualaikum. Salam.